মনে যে হয় ফুলের চেয়ে তুমি বেশি সুন্দর। আমায় তুমি নাও কাছে নাও, আর তো ভেবো না পর। বোঝো না কি তোমায় আমি অনেক নামে ডেকেছি। তোমাকে লাগছে ভারী চেনা, কোথায় যেন তোমায় দেখেছি। না না না, কোথায় যেন কাছে থেকেছি। अपना सारा सेटअप अंदर रेडी भी आप लोग सुबह 5:30 बजे रात 9:30 बजे करा सकते हैं। तो देख सकते हो फर्स्ट क्लास अदरक वाला चाय बन करके रेडी हो चुका है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय हो।